nafolo ni tamni me kanyasi au bela dilema au fenfenye madalen duni wakati na Kai TV Jabaranika au bela dile bismillah anga émission keneka ambe émission miwele ko invité de la semaine anga bi invité de la semaine aya sena yala an sira yoro mima oye Kai gouverneur kononari te kononi nyashne ndo mamima oye monsieur Nou Banisso ni ale gouverneur kunafol dilaya amba fomima ko chargé de la communication ani udibenaje bisomadaina ninga au masala. Monsieur Sou ini nyoma amba demayadu amba ko dibashitena bashitana ibismillah anga invité de la semaine keneka nanga wuli la me abonyarama ibismillah c'est c'est ça monsieur Sou c'est qui il présentait anga flali kalola ok akane ngali jaraye kay fokani initiative kanga foka awalia na yole bi ajaraye abonama comme a photo comme ne Nou Banisso kay kuna fuka e gonra kuna fondi di onyama kodo bon te keneka bi ajaraye ne kuma bla fo bismillah anga nyiningal folo bena buliminga oye kuna foni dila yere bolo sisano kuna foni dila e jondi yabe fo jondi ma kuna foni dila ok kan ngali jaraye kuna foni dila nanga mata au niveau du gouvernorat parce que on a fait un dialogue avec bla ou comme chama kono mais mu na me se ka ko mo de kan ko sobe no e gouvernorat kuna fon dialogue gouvernorat kuna fon dialogue mai mami ni kuna fon di gouvernorat kono no o ba de bolo ma be se ka gouvernorat la ko don to mi gouvernorat be activité munu organiser o be se ka ko don to di gouvernorat sécuritaire dans nos régions coloniales. On veut donc trop de population fait. On veut donc trop de presse fait. Follow na déterminé. On a fait tout que là tout bas la cause. Mais on a fait dit qu'est-ce que on dit là qu'à sur service d'ala. Avec les nous ya chamandi. On va que ma bu tableau donc ma bu ka quelque temps donc qu'à sur au ma wuli jagoya kana gouvernorat kono. Donc bara follow moi mo be se ka lafia sur todi wa mago ye bara fe gouvernorat kono kasoro ma dola rewis o ma wule kasei o ye bara kono fulkila ka bara belebele am se ka da dola to sobe on a beaucoup insistant et ka bara benindo muni masisa au niveau du gouvernorat comme il y a photo ni ma menana o fe doni parce que na déterminé wati temana mali kono on a fait du tout gela leno on a fait on a déterminé yanga do téléphone ko la téléphone ko nana jari be kelembe kuna fon dilay mun kan ka ke mun ma ka ke be kelembe bala ni ko kera be na ka téléphone ni donc jamana nyam ko bo ya déterminé ka fo ko muna surtout étatique ko retu ko kuna fo ta en charge pour qu'en amont ils puissent donner l'information humaine de la population parce que donc c'est l'information qu'on a fallu qu'on mette à bas élément où il est aminala donc jamana nyamko ya déterminé mona surtout étatique ko nous be à la kuma ba ko gouvernorat bola mono to ko service qu'on a fallu ta en charge o be munya ni ko kera activité do kake anga misalta gonna gata visite la ke ya par exemple population atna fara jola tout de suite a gonna ta ke ya ba mais ni kuna fallu la be gouvernorat kono o be to ko no gonna fa ba tama no ya fait mon kera siga fo mon kera ka développement ka ale buru bakuru ta ko la ces population o ka don on ne be baramena atrani tamaina ni ne ba kono aba era ka fo sigida la a fama ka chesri abula ni le ka o ye ona fo belebele mon no ko ya don bara kono kosobe amese ka ro fo ka blay oh c'est ça monsieur Sou ika akwa kuna fo ni bien hukumu kono nala on peut passer moins ni moins du monde fait pour que la population la donne à gouvernorat para autant la sera fait ouais qu'on a fallu dire à tes communes sur pression ou tabe tout ni a déterminé à mon men tout ka kuma chama ande président déterminé président ka programme de visite ou activité be et be kon ka ye gouvernorat ka président ka cité kan comme goni on est ka barado donc gouvernorat qu'on anga tuna fele ben njogore la fait venir à activité oui à la programme de visite
fɛn fɛn ka ɲi ɲɛtaga ye fɛn fɛn acte mun bɛ ka développement kɔfɔ olu yirali ka population ni diɲɛma fɛn fɛn na o ye an ka baara fɔlɔ ye o ta k'o bila ka kɔn k'o bila an ka site dɔ b'an bolo n b'a fɔ o ma site web o bɛ yen n b'o actualiser fɛn fɛn bɛ boli ka ye développement ka ye activité présence programme de visite ni fɛn fɛn bɛ ka ye kɔfɔ an bɛ activité bɛɛ bolo kan donc k'i to diɲɛ fan fɛn fɛ il bɛ se ka bɔ ka ye ko bɛɛ kalama à travers les sites d'information il y a même des presses à Bamako u bɛ Bamako u b'u to Bamako u b'u ka éléments sɔrɔ kaye kan ka sɔrɔ mana kaye à travers an bɛ mun bila an ka site web kan o b'a activité bɛɛ sɔrɔ ministère nana o ni acte in kɛra Kayi région kɔnɔ an bɛ kɔn k'a ta k'a bila kunnafoni latika ka sɔrɔ mɔgɔ ma sɔrɔ k'a ba yɛlɛma a yɛrɛ ka hakilina kan o baara belebele o ye nɔgɔya sɔrɔ baaraw la kosɛbɛ an bɛ se k'an da se mun ma k'o fɔ a ye. donc site b'aw bolo aw bɛ to ka actualiser. site b'an bolo site web bɛ yen fɛn o fɛn activité fɛn bɛ yen ni gouverneur ni a ɲɛfɔmɔgɔw b'o présider n m'a fɔ n ko ko kɛra dugu kɔnɔ an tɛ taa yen dɛ mais fɛn fɛn bɛ gouvernement kun kan an b'a dan an ka site kan ka mɔgɔw kunnafoni o ye baara dɔ ye. baara communication façon ka ca i y'a faamu wa dɔ kɛra an b'a fɔ min ma ko la transmission de couleur électronique an ka document transmission nasiraw ni fɛn fɛn nɔgɔya caman b'o la an ni Kayi service bɛɛ cɛŋɔlen bɛ ɲɔgɔn na o baara kɔnɔ Kayi préfecture bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na o baara kɔnɔ Kayi lasigidenw yɔrɔ o yɔrɔ n'i bɛ baara kɛ yɛrɛ i b'a kɛ jamana ye o b'o yɔrɔ o yɔrɔ la an n'olu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama nin baara in kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'a ka kan ka s'o ma o ye ne ka yamaruya kɔnɔ o bɛ s'olu ma nɔgɔya la rapidement en temps réel a jɛlen fana ka sɔrɔ bayɛlɛma foyi tɛ kɔ la a kun de ye mɔgɔ kana an ka information sɔrɔ an yɛrɛ ta ka t'o bayɛlɛma ni hakilina wɛrɛ ye mun tɛ an ka hakilina ye a kun n'o ye parce que bi n y'a fɔ cogo min bɛɛ bɛ se ka information sɔrɔ mais e bɛ ta kɛ cogo min e de b'o dɔn an b'an ta kɛ cogo min o ye ka a latika bɛɛ ka se k'a sɔrɔ k'a fɔ k'a kɛra tan an bɛ information dɔw ye jamanakuntigi bɛ taa taama la yɔrɔ dɔw la dɔw bɛ information bayɛlɛma komi n'a sɔrɔ mɔgɔ de ma bɔ k'a kunbɛn o bɛ se ka kɛ bi bon n'i y'a jateminɛ bi ni présidence yɛrɛ sisi jateminɛ tout président bɛ ko kɛ dɔrɔn u bɛ kɔn k'a bila donc a n'a sugoro donc n'i y'a jateminɛ a bɛ présidence la ka Mali gouvernorat bɛɛ bɛ ten site d'information bɛ a bɛɛ bolo donc an bɛ nin kunnafoniw de bila pour que kunnafoni latika ka se population ma a ɲuman ka sɔrɔ a ma bayɛlɛma. D'accord. An bɛ an filɛbagaw hakili lajigi k'a fɔ halisa an bɛ invité de la semaine de kɛnɛ kan an ka bi invité Nuhu Baniso gouvernorat chargé de communication ani ale de bɛ masala la halisa monsieur So sisan nɔ aw ka cellule de communication gouvernorat la ani média tɔ minnu bɛ Kayi dugu kɔnɔ arajow ni a n'a ɲɔgɔnna camanw telew ni fɛnw yala bolodi ɲɔgɔnma baara bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ wa. nin kuma in nafa ka bon kosɛbɛ parce que a n'a fɔ an bɛɛ aminako de kelen olu ye presse privée ye an tɛ presse ye u mago bɛ information na donc an ni u ka coordination n'o ye URTEL ye an ni URTEL président Monsieur Kulubali n'a tɛ fama kunnafoni n'a bɛ se kunnafoni bɛɛ tɛ bila o f'i k'a dɔn en tant que spécialiste ni kunnafoni ni bilali ka kan ni bilali man kan kunnafoni min bɛ bila i b'a sɔrɔ a yamaruya bɛ bɔ chefw de da an k'a dɔn fana nin de kunnafoni kan ka bila mun nafa bɛ se population ma o baaraɲɔgɔnya la an ni URTEL bɛ ɲɔgɔn kalama URTEL u b'an dɛmɛ baara caman na ni communiqué dɔw b'an bolo ka kɛ an b'a ci u ma u b'a la passer comme URTEL b'a la passer cogo min donc baarakɛɲɔgɔn na fɛn o fɛn bɛ yen ni kunnafoni kan ka wele a la an tɛ arajo wele an tɛ presse écrite wele an bɛ URTEL de wele bon ni presse écrite fana ka groupement bɛ yen ni fɛn b'u intéressé an b'u ka groupement de wele coordinateur de wele o bɛ kunnafoni lase o de b'a lajɛ sisan an bɛ mɔgɔ joli presse jumɛn wele pour que na an lamɛn an ka baara kɔnɔ donc o baarakɛɲɔgɔnya o b'an n'u cɛ kosɛbɛ et puis an b'a se k'a fɔ bi bi in na ɲɛtaga camanba de kɔrɔ la parce que baara in nin a kanu b'u la et puis an kan k'u dɛmɛ a bɛ nɔgɔya cogo min ka kunnafoni ɲuman d'u ma an b'o baara la an ɲɔgɔn cɛ foyi t'an n'u cɛ o y'a fɔ foyi tɛ sisan monsieur So an ka wagati kofɔlen bɛ ɲini ka se dɔɔnin sisan ne bɛ fɛ kuma laban mun bɛ i bolo gouvernorat ka activité kow kan ou bien ni appel b'i bolo k'a lancer Kayi population ma an bɛ o kɛ ka an amina ko belebele ye fɛn dɔ ye n'o ye n y'a fɛ cogo min fɛn o fɛn n'a bɛ parce que n'a bɛ gouverneur a bɛ région dɔ de kunna
région mi ni Mali région fɔlɔ don région mi a mɔgɔ bɛ ko caman na an bɛ se k'a fɔ o tasira fɛ fɛn caman labilalen don mɔgɔ bɛ se k'a faamu sɔrɔ cogo min population mɔgɔ bɛ na se fɛn o fɛn ma concours kan ka kɛ concours kan ka lase o mɔgɔ b'o la o dossier bɛ minɛ cogo di an bɛ nin bɛɛ bila an ka site kan hali n'i ma na dès qu'un concours est annoncé an bɛ kɔn k'a bila ka k'aw k'a ladɔn joona ka fɔ ko nin concours bɛ yen n'an bɛ mun f'u ye dɔrɔn bi bi in na information kɔni a nɔgɔlen de bɛɛ bolo an b'a fɔ cogo min diɲɛ yɛrɛ kelen bɛ duguba kelen de a bɛɛ cɔngɔlen bɛ ɲɔgɔn na donc k'i to sigiyɔrɔ la k'a dɔn nin gouvernement ye nin laɲini de lase n ka sigida ma i b'o dɔn ka sɔrɔ i ma wuli ka taa yɔrɔ si à travers le site lien passé voilà www.gouv.ml Kaye n'i y'o tapé Kaye kunnafoni bɛɛ hali n'i ma se Kaye i bɛ se k'a dɔn Kaye bɛ cogo di ale touriste bɛ yɔrɔ min Kaye hôtel a bureau ye jumɛn ye Kaye saraw bɛ yɔrɔ baw mɔgɔ bɛ se yɔrɔ minnu ma i bɛ se k'olu bɛɛ dɔn kunnafoni yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ kun kan ni e nafama yɔrɔ b'a la i bɛ se k'a sɔrɔ i ma déplacé donc mɔgɔw ka hali bi k'a ɲini ka fɛnw ɲɛdɔn nɔgɔya la o y'an ka minɛko belebele. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon vent vraiment au groupe Kaye Info. Merci. Avec Baramina Kaye, dans son bara en donnant ni nga jamana jamana be yɔrɔ min na a bɛ ka baaraba de kɛ jamana min ba bɛ se ka sigi cogo min parce que an b'a ka émission caman lamɛn su o su arajo dɔw bɛ Kaye ne b'a bɛɛ lamɛn k'a dɔn minnu ka baara taabolo ye mun ye fili bɛ minnu ta kɔnɔ minnu taabolo ka ɲi parce que an bɛɛ bɛ sigida kelen de la ni tiɲɛni kɛra a bɛ k'an bɛɛ de sigilen ɲɛna arajo minnu bɛ kuma dɔw fɔ mun bɛ fitinin ladon u dɔnnen don u ka sabali u ka segin o kɔ minnu bɛ ɲuman kan an k'olu fana remercier o tɛ kojugu ye groupe Kaye Info b'o kɔnɔ bi peut-être une référence pour la région de Kaye f'a k'a dɔn k'a fɔ ni mɔgɔ ka ɲuman fɔ a ye a bɛ dɔ de fara kan an bɛ dugawu k'a ye hali bi a bɛ baara min na Kaye mara kɔnɔ ala k'a sankɔrɔta ala k'a ɲɛ a bolo ala k'a taa ɲɛ hali bi o foli de tun bɛ n bolo a ka to bɛ nin kan salamu aw yɛrɛ y'a bɔra ka Mr. ka kuma lamɛn sisan nɔ j'espère que aw bɛɛ lajɛlen ye faamuyali sɔrɔ a la ni ne tun bɛ an bolo ni k'a da u tulo kan an ka bi invité de la semaine kɛnɛ kan a k'an bɛn a ɲɔgɔndan wɛrɛ ma